একদিকে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ইরানের, অন্যদিকে অপারেশন সিন্দুরের প্রায় 1 বছর হতে চলল। আর এই সময়ের মাঝে ভারত যে জিহাদিদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েই চলেছে ও চলবে, তা বারে বারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এবার আরো এক বড় খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত 1 এপ্রিল পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও রসদ সরবরাহের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই একই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সাম্প্রতিক একটি ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এই বৈঠকটি আয়োজিত হয়। এছাড়া ইরান যুদ্ধের আবহে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের মধ্যে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটির জরুরি বৈঠক সেরেছেন মোদী। আর তারপরে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, ভারত কি আরো বড় কিছু প্ল্যান করছে? ইরান যুদ্ধের জেরে তেল সংকট মোকাবিলা নাকি ফের বড় কোনো অপারেশনের কথা ভাবছে মোদী সরকার? তিরুবনন্তপুরমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর গলায় কার্যত তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিদিন দেশের কোনো না কোনো অংশে হয় জিহাদের ঘটনা ঘটছিল, নয়তো শহরগুলোতে বোমা বিস্ফোরণের খবর আসছিল। সরকারের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? মোটা মোটা নথি জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর উপর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জিহাদি ঘটনা শুধু দমনই করা হয়নি, আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থাও নিয়েছি। উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক, পুলওয়ামার পর বিমান হামলা হোক, কিংবা পহেলগামের ঘটনার পর সাম্প্রতিক অপারেশন সিন্দুর হোক, আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছি এবং সাফল্য অর্জন করেছি। বর্তমান ভারতে জিহাদের প্রতি জিরো টলারেন্স রয়েছে। সীমান্তের এপারে এবং প্রয়োজনে সীমান্তের অপর দিকেও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পহেলগামে জিহাদি হামলার পর অপারেশন সিন্দুরের সময় ভারতীয় সেনারা মাত্র 22 মিনিটে পাকিস্তানকে নতজানু করেছিল। এটি ছিল ভারতীয় এবং সামরিক ইতিহাসে পরিচালিত সর্ববৃহৎ জিহাদ বিরোধী অভিযান। আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই অভিযান এখনো শেষ হয়নি। পাকিস্তান যদি কোনো জঘন্য কাজ করে, আমাদের সেনারা তাদের এমন উপযুক্ত জবাব দেবে যা তারা কখনো ভুলবে না। আর আমি এক কথায় বলতে চাই, এবার যাই ঘটুক না কেন, তা হবে আমাদের সেনাবাহিনীর এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই, এটি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জিহাদি বিরোধী অভিযান। কিন্তু অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কেউ কোনো দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলতে পারে। যদি তারা তা করে, আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ভারতের পদক্ষেপ হবে অভূতপূর্ব এবং চূড়ান্ত। কি বলেছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी, और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था? मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो, या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार किया है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल की है। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है।
यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा, यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। শুনলেন তো রাজনাথ সিং এর বক্তব্য। আর এখান থেকে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি আরো বড় কোনো অ্যাকশনের প্ল্যান করছে ভারত? যদিও সেই উত্তর অবশ্য সময় দেবে, কিন্তু জিরো টলারেন্স যে নীতি তা কিন্তু এখনো রয়েছে। কি বলেছেন রাজনাথ সিং, আরো একবার শুনুন। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी, और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था? मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो, या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार किया है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल की है। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।